Wala ka, hello guys. Para golf kami ara, takyo, di mi umat si Alvar. Kalel dos oh. Hey, Thomas, bye-bye. 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 Hey, hey. Oh. Yeah, nandun pa yung dalawa sa likod. No! Ito na, papunta kami ngayon kay Mr. Rims. Bibili muna kami ng chooks to go, pati pansit, pangulam namin. Tas, yun, kita-kits dinner. Yeah! Hey, let's go, let's go. Yung aking pao. Hey, mga member. Oh guys, taki kami ara sa Abori na Santa Maria, taki dimi uban o si Cedric, si Cyril, Amir. Pasok na kami sa loob. Noy si Kedruba dimi ubag. Noy si, kabuang ka te, pinaya. Tumanga, manadar. Ano ba sila choose Di ba lang dimi ubag? Kami matoy. Kaya kami nasa Abori yan, order na kami. Taki o dimi uban si Cyril gapo. Taki double chooks to go. Tapos birthday. Ah, mira ka taki si Almo. Amir, say hi. Yeah. Russell. El Dos Bilog. Pengel. Si Robs pati si Gilbert. Kaya pa nganday akong Rimar. Kumpretahin sila pandesal para ko namon. Kita-kits guys, alya na golf no. Takya si Rimar. Takya. Ayo doy, sa kapatid natin doy. Saka doy. Oh, kumpra doy. Patit doy. Rimar! 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 Hello guys! Hello guys. Golf na? Yes! Bye-bye, Bobby. Yes! Bye-bye, Bobby. Yes! Nakapakyo mo na kayo. Tama na yun. Paki ko, Bobby. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ay, ano ito? Ay kasi pag sa din man, no? Walang problema, no? Taga na ginago motor. Magsa din. Full speed, full speed! Maxim! Maxim! Malas na. Chinga kayo! Full volume. Sorry si Happy Friend. Good boy. Happy friend mo, happy friend. Bahala yan eh, doy bahala yan eh.